जय जगन्नाथ। जड़े हेडमास्टर जेहेतु आपड़ जानी पुरातन स्कूल जगन्नाथ मंदिर रे प्राय हेडमास्टर ये साधारण जनसेवा एवं आपण सेवार अनुष्ठान एवं प्रत्येक सेवा क्षेत्र में जहाँ कुकुर गो सेवा सबू सेवार अच्छा आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा। आज्ञा श्रीक्षेत्र पुरी चैनल को आपको स्वागत करूँ। जय जगन्नाथ। मो ना जगदीश चंद्र प्रधान। मु पेशारे मु जड़े शिक्षक। मोर निशा हूँ समाज सेवा। जगन्नाथ मंदिर प्रांगण भितर गोटे संस्कृत विद्यालय अच्छी पंडा निजोग संस्कृत विद्यालय से विद्यालय रे मु शिक्षकता करे। आज्ञा कौन कहे जेहेतु एपटे कहले जड़े शिक्षक हो गोटे सेवा करवा ये तो समय मिलेनी ता भितर मध्य सेवा काढ़ा समय जो कहते समय काढ़ा पड़े सेवा निश्चित खाली मु बंचीबी मु भलरे रही मो समाज ठीक रही तेल सेटा तो उचित नहीं। मु सेवा जो करे मते आत्मसंतोष लाभ करने मु सेवा करे। सेवाकारी को केते उपकार मिले कौन मिले मु ताकू केबे आकलन करिनी किंतु मते जेहेतु आत्मसंतोष मिले तेणु मु एई सेवा क्षेत्र को अति आपणार बोली बाछि नेछि। आ गोटे कथा कहबा जेहेतु इते मध्य सेवा करी मध्य आपण मध्य कहउतले घरे मध्य सेवा करंती समस्ते सेवा लाइन रे क्षेत्र को किभଳି भाबरे एवं कोउ दिन ठर मन मो सेवा रे मु एई सेवा क्षेत्र रे मु अनुप्राणित होईछि। मोर बापा माँ एवं मोर जड़े मौसा अछंती भुवनेश्वर रे श्रीजुक्त रामचंद्र बेहेरा मु तांको द्वारा अनुप्राणित होई एई सेवा कार्य को आपणे नेछि एवं केवल मु नुहे मो परिवार रो एथरे सहयोग रही। मोर धर्मपत्नी मोर पिला माने पुओ झियो सान भाई समस्ते परिवार रो प्रत्येक सदस्य आमे दैनंदिन किछि ना किछि सेवा कार्य करू। जेमिति कि आम घर बाहर बुला जो माने गाई गोरु अच्छी तांको किछि खाद्य दि जाए, कुकुर मान को खाद्य दि जाए एवं प्रत्यह सकाळे आपनकर पारा काऊ एमान को मध्य किछि किछि खाद्य बंटन करा जाए। एते व्यतीत जेतेबेले जीवजंतु माने असुस्थ होई पड़ती आमे तार व्यवस्था करूँ से केमती शीघ्र सुस्थ लाभ करेंगे तार मध्य व्यवस्था करूँ एवं पूरा परिवार आमे सेथरे नियोजित रहू। आ गोटे कथा कहबा जेहेतु आपण एई सेवा करिकी मध्य समस्ते मते सेवा करि थांती आपण गोटे नियार सेवा जेहेतु जहार केई सुनिबा को नथांती तांकर मध्य पार्टी थिले मध्य कहबा को सुजोग मिले मध्य सब जानि पारंती से भली भाबरे आपण खाइया को देले जेतले भोकरे रहउची कुकुरटे हो बा गाईटे हो पक्षी माने हो आपण कि भली भाबरे जानि पारंती। मु सीटा तो एटा गोटे भगवत ये सत्ता मु जेतेबेले एई जीवजंतु मान को खाइबा को दिए से माने अति आनंदित होती एवं मु सेटा अनुमान करे केमिति मु जेतेबेले घर को जाए मु मोटरसाइकिल जीवा अवस्था रे कुकुर गाई जो माने थांती कुकुर माने तो दौड़िकी बहुत आगु को आसती मो पाखक आसी जाती एवं मु सेतेबेले तांकर खुशीटा को सेठी आकलन करे जे मु मते देखिक से माने केते खुशी होचंती एवं इटा देखंतु सेमानंकर कोन उपकार होची मु तो जानिनी किंतु मते तथा मो परिवार को खूब आत्मसंतोष लाभ होची एवं एइटा प्राप्ति पई आमे समस्ते गोटे कार्य रे नियोजित अछु। आ गोटे कथा कहबा अनेक जगार मध्य सेवा करिया जो आपणक सेवा रे ए जो केबे ठरु आपण जड़ित मु आपणक सेवा रे अनुष्ठान रो हमरो ठीक कोविड जेतेबेले आसिला कोविड-19 सही समय आमर आपणक सेवा रे अनुष्ठान रो आत्मप्रकाश हेची। आमे जस्ट आमर सेवा कार्य आरंभ होईची पवित्र बड़दाण्ड सेवा जेबेठु आरंभ होला सेई दिन आमर एई आपणक सेवा अनुष्ठान रो आत्मप्रकाश हेची एवं सेइठु आमे केबे आउ पछुको फेरिनु पछुको चाहिनु। आमे आमर विभिन्न सेवा मान करा जाए। कोविड समय रे आमे एई स्वान गोमाता आपणकर बानर मान को जो माने कि कौन सी खाद्य पेय से समय पाउ नथिले जेहेतु से माने बुला ये एवं लोक मानकर सेतबेले आतजात नथिला दुकान बाजार सब बंद थिला सेही समय रे आम अनुष्ठान तरफरु कुकुर मानक प्रति रंधा खाद्य गोमाता को तांकर विभिन्न गोखाद्य एवं बानर मान को आपणकर सोला हैला बा जे कोनसी फल जातीय कदली ए सब दिया जाए एवं गोमाता को घास सहित ये अन्य अन्य जिनस मध्य आमे दौ। तो आमे कोविड रे मुख्यतः आमर यही सेवा आमे आरंभ करिछु एवं
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମାନ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥାଏ ବା କାହାର ସେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥାଏ ରକ୍ତ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ସେବା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଦେବାଳୟ ମାନ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଗୋଟେ 4ଟି ଶିଶୁ ଅଧିକାର କ୍ଲବ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ 4ଟି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଟା କରନ୍ତି। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁ ହୋଇଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ କହିବା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଦିଆଯାଏ। ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଜଳସିଞ୍ଚନ ଏବଂ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଗୋଟେ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ରଥଯାତ୍ରାର ଠିକ୍ ଆଗ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15,000 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁଟା ଧରନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ବାହୁଡ଼ା ହେଲା, ସୁନାବେଶ ହେଲା ସେଇଦିନ ଟିକେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 20-30,000 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ୟାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆମେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତିକି ଯାହା ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଇଏ କରିଥାଉ, ଯୋଗଦାନ କରିଥାଉ। କରିକିରି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା এইটাକୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ସେବାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା। ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମନୋଜ ରଥ ମହୋଦୟ। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆହୁରି ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଦେବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଏକ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଛୁ। ପାଖାପାଖି ପୁରୀରେ 100ରୁ 150 ଆମେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ରବିବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ 2ଟି ରବିବାର ଆମେ ବାହାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ମୋର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ରହିବ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ସାହିରେ କଲୁ ବା କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ କଲୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱତଃ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠୁ କିଛି ମିଳିବନି ମାନେ ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆମେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯୋଗ ଦେଇକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାକୁ ସଫଳ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ କୁପଥ ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ମୋର ସମାଜକୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଇଏ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବା ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ମହାନ ଏବଂ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।